السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم ناو تدرو ne nge d'accord assalamu alaikum. Bon, on va terminer ici de la bi terminus ne taille terminus de Facebook terminus. Ok, masha Allah, na wote wodo bo amena ansigi donin dron kuni ni finto be dona ni mi to ala ka be kanya na ka kile ne be dona a jonga ngam mi guru fo nga green ti doni folo voilà na wote dro wodo quoi na wote ko wodo ne nge Obi keke. Ok, assalamu alaikum. Bitaye na vidéo titre élément follow parce que y a un épisode de Blasame Kutuba de là quoi. Kutuba sur Kutuba. Kutuba sur Kutuba. 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 Masha'Allah, amena bi ambe Kutuba numéro 3e de la 3e. Parce que on fois quand la vidéo titre élément kake kutuba de 600. Allah, mashallah. C'est l'homme qui ignore all. Ah oui. Ok, kutuba numéro 3e, on a Kafri et ses animaux contre l'islam. Voilà. Na wote dro wodon quoi. Ou des vidéos titrées. Ok, on a temps fana jatemine parce que vraiment tellement ka kadi de hein nge ukuna kafri be ka karamo ke kele tellement ka karamo ke atala aba soro tugo fa be na ala yere de nini sisa kafri de escro Allah Ok, Bluetooth setting. Ok, au fond, non. Allah. Quand tu es en train de bang mari foriana de era ma foriana quand il poco de dien bela donc voilà il va de te que les gars fait quand il poco de bela un tata d'ablare parce que en mentalité ala de ban sara il m'a fait moi donc nabi kuna ko ala bi sara ko ki be braji sara la ita d'ablare الله كافر دياغا جونغو يالاكا قلبي اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا من الخير ما أعطيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ما شاء الله أراكوتي نكوي كاين بوغودو جين بلاتي سيغابولا وا نغي Siga foitola à 1 million d'abonnés, 2 millions de partages, 3 millions de vues. Ah, Maru Kasarani Dron. Ane Ibra, peut-être souvent Ibra. Ah, adab la tote koui. 2300, Inch'Allah. D'accord, Masha'Allah, amène un fin Gurundoni. Parce que nous, des fois, on va le dire, comme nous avons dit, nous avons ko foni noya doni mais fo domina ni confirmation sur ka fo ko ni kafri dine ko ala jugu do islamia jugu de do ate fo ila islamia kele ko akumbe islamia la bora islamia la domina ne confirmation sur o do ne bora ka fo ma ko wo kono ka ko kafri do ko kafrika voilà. Moi, je m'ai qu'Africain indonésien, de à terme inventé drone. Donc, comme il faut de coca serré bako, fana de coco aller serré bako. Kafri den reflète en Kafri den a confirmé. Attendez là, une vidéo n'est un peu court là parce que
Nite jahili une photo, ça ne circule pas comme ça. Attends. Okay. Voilà. Amena a yɛrɛ b'a confirmer a bɛna a ka kafiridiya confirmer an bɛna o fɔ jama ko mɛ masha Allah n'a wute dɔrɔn wo de don dɛ nge a ko an ka lamɛn sa an ka lamɛn o fana ye mun ye tuguni sa mun n'o fana tɛ ka télécharger mais c'est pas grave ko ne ka fɛn bɛ ولمكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد parce qu'il y a un direct là parce que il pas de direct là ok voilà je suis en direct an ka jama ma ca masha Allah barka bodi la jama ta nyeye yote shitane ka jama ka cani beta al shitane ka jama ka tani ala karata kisi ne mabay al shitane ka jama ka cani ala tay d'accord wo kono kafrika faso kuma sulude baso kuma sulude dunuba jugu islamia jugu muso jugu ala kira jugu kurane jugu ako adamne kuma ani duga korobalen u cira ɲɔgɔn na a ko duga korobalen ye galon da ale la ka ale ye kafiri ye ko mais ko kuma ko data ale yɛrɛ bolo k'o fɔ wa a y'o fɔ duga ɲɛna ko kuma ko data ne bolo k'a fɔ ko n yɛrɛ ye kafiri ye wa bi ta an bɛ kutuba numéro 3e de la quoi ko duga ye galon da ale la k'ale ye kafiri ye ne ko mɔgɔw ma ko kafiriya fɛn dɔ de bɛ adamaden kɛ kafiri ye hali ni dɔ ta i n'a fɔ sisan e mana fɔ mɔgɔ dɔ ma ko kafiri k'a sɔrɔ silamɛ don o t'o se k'o kɛ kafiri ye quoi an tɛ se k'a fɔ fana ko i ye kafiri f'an ka kafiriya kuma dɔ de mɛn i da a bɛ fɔ de ma kalimatul kufr wala qad qalu kalimatul kufr u ye kafiriya kuma de fɔ ala b'o fɔ kuranɛ kɔnɔ suratu tawba kɔnɔ k'u ye kafiriya kuma de fɔ donc kafiriya kuma bɛ adamaden kɛ kafiri ye donc surtout ale bɛ kafiriya kuma fɔ premièrement o b'ale kɛ kafiri ye mais n'a tun bɛ silamɛya la n'a bɔra silamɛya la o b'a a kɛ kafiri fana a bɛ fɔ ma o la sa ko murtad un apostate d'accord ne de ko n'a wute ko wodo ko ne tɛ siran ne bɛ n ta fɔ piyan a kana da FBI wulili ma dɛ a y'aw mɔmuso yɛrɛ wele ka na je suis là quoi voilà d'accord attendez d'abord n bɛna a ka kuma yira kun min na n y'a fɔ ko kafiri den don ko sijugu den don ko ala jugu don ko silamɛya jugu don ko wa ale dunuba jugu don k'ale musow jugu don n bɛna ni n ka preuve ye n bɛna ni n ka dalilu ye ok a jɔ n ka fɛn partager d'abord un peu de tchobi ok share to a group d'accord 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 okay 11 12 13 and 14 okay yakfi okay masha Allah 9 10 11 okay masha Allah an bɛna cɛ ka an ka vocal dɔw jouer fɔlɔ k'olu lamɛn an balimaw dɔw ka vocaliw ne y'o fɔ Mali silamɛ bɛɛ bɛ ne kɔ nin kɛlɛ in na voilà. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Sa ye fe la menya ame wala dona. Ustaz ale ba resenge wallahi ba resenge. Yani ka fo ko ne Allah sabara al kabala wala na fara ko dine ka fɛ sharia ka sigi Mali la ma kɛlɛ olu ka dɔgɔ dinɛ kɛlɛli la o dinɛ tɛ arabu ko ye ne arabu ko da Abu Jahali ninnu tun bɛ ko bɛɛ kɛ olu de taara Baduru kɛlɛ kɛ k'u bɛ kira n'a ka mɔgɔw bɔ yen ka taa Uhudu kɛlɛ kɛ ka dɛsɛ voilà kabini sisan kuma ɲɛbila n balimakɛ don masha Allah n y'a dɔn Ala de kama wa n y'a kanu Ala de kama fana
tahaba fillahi wa tafarraqa fillah an ɲɔgɔn kanu ala kama wa hali n'an bɛ fara fana bɛ fara ɲɔgɔn na ala de kama o de kama alikiyama jɔ don ala bɛ ni nalen don ala ka arsi suma kɔrɔ quoi an m'a faamuya donc an balimakɛ n ye permission ɲini a fɛ fɔlɔ yanni n ka vocal jouer parce que olu dɛsɛra diinɛ min na de bɛna se k'i to o kɔnɔ k'i b'o diinɛ kɛlɛya kɛnɛ ka o kafiru dɛsɛra diinɛ min na bon ala yɛrɛ ko wa ya'ba Allahu illa wallahi ala de b'a yuriduna liyutfi'u nura Allahi bi afwahihim ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله أكادي سا ألاكو هو يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم وبافك على الدين فغنو داوي إنفو وكونو كافر ديني أبنا دابرك إسلامي لا بلا دين يا دون فصو يا دون دينني فصو دينني فصو دينني بصو دينني ممسوسو أبنا على كوكا وبافك على الدين لا تكونوا دابراي ويا أبا الله كو على بابا إلا أن يتم نوره وبافك على النور إسلامي النور. Oh my God. Okay, I'll come get you later. Ako, alako ko yuriduna liyutfi'u nura Allahi bi afwahihim ubafaka alaka noro ko ofanu dai mi islamiyai. Wa ya Allahu alako kale baba illa an yutimma nurahu ko alaka kan noro de dafa mi islamiyan noroi. Ha. Walau karihal al-kafirun kalna maja kafiri denyi. Attendez là. Allah maja kafiri denyi, Allah maja shijugu denyi, Allah maja wokono kafiri denyi, Allah maja arnakere, Allah maja proxénété, Allah maja jigoloyi. Allah ka danga bako wa danga likela ufana ka danga bako ana deme baga be munu be ka deme ka Allah ka dine kele parce que kafiri o teri de kafiri walladhina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd Allah ko kafiru de nyongo je nyongo yende nge kunfinde munu be ka deme ni kafiri diani na de ala ko kaw be kele ala ko waya wallahi la nyutima nura wala kar kafiru kala ma ja kafiru alega noro mi islamian noro e ka ba dafa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda huwa alladhi ku ala arsala rasulahu ala de aka cidenci bil huda ni kandaye mi islamia kandaye wa dinil haqq ani dine clené dine nyuma dine sebelama dine chientilama هو الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافر ولو كره المشركون إيه الله alako kabaka noro dafa ale de aka cidenci naka dine clené naka dine chientigi dine ye me islamia dine ye hein wala karihal mushrikun kalna maja mushriku yede kalna maja mushriku yede ko alaka dine ni de ababla dine be sanfé et Allah islamia de be dine be sanfé bi ay Coran ka kabako yede ça c'est les miracles du Coran. Voilà, l'islam est au-dessus de toutes les religions. Angatani baby dien kono et Allah dans 100 ans hein ni mo duru jo dien kono be asoro saba de islamé parce que en frère na be comme ni mo duru jo fla de islamé à peu près anga estimation hein et Allah yara kono alaka kuma ni for onyana
ni y'a san 1000 ni san 100 ni san 40 de ou bien 40 ni kelen mais ala filɛ k'o de kɛ anw ɲɛna والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون النادر مشركولا النادر أنمسولا إنفو منزون جرا لسوغو نيمنا ولسوغو نيمنا glomina ul kafri din alnamaja wokono kafri ni monson jaraye alnamaja lasina ndimaga ube lasina sanogo belebele ba daga de banenigala glomina kafri de ala jugu surantere afana be ala jugu de Allahu akbar ala koko alnamaja awye koyi wo nunu mbese ka shika nunu buntene kwa ku buntene ta muso bila jɛnɛya la kana n'o video ye ko aw bɛ ka faso de jɔ aw ka faso jɔ nin ka di dɛ e ko ne yɛrɛ tɛ taa don a groupe la parce que ni maa ma i tɛ sɔrɔ kɛ n'i taara groupe la a bɛ sɔn ka ɲa dɛ ala k'an kisi a ka nin groupe danga den nin ma quoi diinɛ nɔrɔ in lase fan bɛɛ fɛ a diyara mɔgɔ ye a ma diya mɔgɔ ye o ni olu bɛ wo kɔnɔ k'u bɛ diinɛ kɛlɛ olu bɛ k'u to aventure la bi ka wariw bila ka misiri jɔ faso la usa hali kɔ kana na maa min bɛ diinɛ sira kan ani min kafiriyara ka ban ala kɔnɔ k'i da foyew kɔnɔ ya dumuni tɔdun na wala ka ban selibaliya ma a kana mali yɛrɛ ta fɔ dɛ an k'an gɛrɛjɛgɛ filɛ faransi yɛrɛ kɔnɔ yan bilahi ala ko mɔgɔ minnu bi yan olu bɛ ka baara min kɛ so kafiri minnu bɛ maliyɛn kafiri minnu b'a ma ala ko ma yan u tɛ foyi la arnaqueriyaw kɔ yan an ɲɛ b'u la o an ɲɛ b'u la n'u ma taa u den ka mɔgɔ arnaquer u bɛ se ka mun kɛ parce que olu jigi ko ni gouvernement a ka gɛlɛn dɛ dɔtɔrɔso t'an fɛ yen dɛ gouvernement y'a do ta dɛ tiɲɛ don dɔ bɛ gouvernement na mais ale yɛrɛ olu yɛrɛ sera ka mun kɛ anw jigi bɛ ala de kan anw y'an ka diinɛ kala k'an jigi sɛmɛ ala la yan'u ka kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ tun bɛ mali gouvernement kɛlɛ mali diinɛ kalandenw de tun bɛ wuli ka mankan kɛ parce que u t'olu jate mais olu de filɛ bitigibatigiw ye bi olu de filɛ misiribatigiw ye olu de filɛ mobilibatigiw ye ne y'i ka kalan kɛ barika bɔr'i la i dɛsɛra hali miseli alimɛti i ma se k'o dilan n'i nan'i sigi k'i bɛ ala ka diinɛ kɛlɛ ko hali ni arabuw y'a fɔ ko sariya tɛ pratiquer mali la ayi sariya bɛ pratiquer ale yɛrɛ ale kan bon misaliyara n'olu ko an ka bamanan danbe ko an ka taa an ka mandenka danbeya la bolisɔn kuma anw fɛ yen ale yɛrɛ ka taa fɔlɔ k'a kɛ ka kɔ dɔ sɔnba ye n'u y'ale minɛ k'a kan tigɛ wala k'a dɔgɔmuso kan tigɛ wala a den dɔ kan tigɛ k'o kɛ ka boli dɔ sɔn n'a a ni bi jɛ n'o ye silamɛya nana ka mɔgɔw de lafiya o yan'ale ka dimi ka cɛ mali kɔnɔ bi mɔgɔw bɛ ka ziyɔn ta ka dɔrɔguw ta k'u musow faa i y'a mɛn ka taa sira da mɔgɔw ye ka mugu ci o la o ye silamɛw de nɔ ye wa munna o tɛ kuma o kan dawuda taara ninnu bɛ bɔ ka diinɛ nɛni kafiri ninnu o tɛ fɛn dɔn yɛrɛ munna a tɛ kuma olu kan a bɛ k'a yɛrɛ sɛgɛn sa ala ka diinɛ bɛ se yɔrɔ bɛɛ aba man aba wa sha aman sha a diyara min ye o ni mɔgɔ min banna o o bɛ mina min fɔ faransi kɔnɔ ye alhamdulillah misiri bɛ ka caya yan maktabaw bɛ yan fan bɛɛ malgré que yangaw de bɛ diinɛ kɛlɛ ni tubabu caman ye ala yɛrɛ delila ka baara kɛ musée dɔ kɔnɔ yan musée aremeti musée kɔnɔ ni baara k'a kɔnɔ kosɛbɛ o musée in na musée fan dɔ bɛ yen i b'a fɔ ko pendule de Foucault ka la terre tourne o démonstration bɛ bɔ yɔrɔ min o yɔrɔ o tun ye église de o yɛlɛmana ka kɛ musée église bɛ ka datugu su ni tile misiriw bɛ ka jɔ o bɛ mun jira o b'a jira k'a fɔ ko silamɛya de bɛna tila ka na Europe kelen minɛ silamɛw ye kalan kɛ ka taa avancer n'u banna kalan ma ni kafiru ye kalan k'u bolo n'olu fana avancer o t'a jira ko silamɛya tɛ tiɲɛ o silamɛya fɛn fɔlɔ de ko an ka dɔnni ɲini kalandenw ni maa bɛ kɛlɛ kɛ mali gouvernement fɛ mali silamɛ kalandenw de tun kan ka kɛlɛ kɛ parce que u ka sira t'olu la u t'u jate maliyɛnw ye o dun bɛ nisɔngɔ de sara mais olu ye kalan kɛ k'o jigi da ala kan ka na sugubaw kɔnɔ bi ka yɔrɔw dayɛlɛ ka kɛ alimamuw ye mɔgɔw b'u k'u to yan ka wari sama ka taa mɔgɔw bɛ k'u to yan ka wariw sama ka taa misiriw jɔ aventure bɛ ka misiriw jɔ marakadugu la fan bɛɛ segu maraw la fan bɛɛ silamɛw a dɔrɔmɛ tɛ bɔ gouvernement kun est ce que mali yɛrɛ gouvernement dɔ delila ka misiri jɔ fɔlɔ wa a ka bɔ k'o fɔ an ye kɛ Côte d'Ivoire o foyi ye église ba jɔ Yamoussoukro bɛɛ b'o kalama basilique miliyari joli hali kɔsa in na France ye documentaire k'a kan o ye Côte d'Ivoire président fɔlɔ mali président jumɛn ye misiri jɔ an ka mali wari jumɛn taara misiri jɔli la o k'o fɔ olu bɛ maison de jeunes maxi jeunes ni top étoiles ni
sumukɛlaw de financer et ni e b'o la e tɛ kuma o sitana ba dɔn kan o fo imam mahi minnu bɛ misiri kɔnɔ ka ala ko kuma fɔ ka mɔgɔ dusukun sama ka taa ala ma k'u bɔ kojugu kɛ ni juɛmi ni dɔrɔgu ta ni mugu ci la bengani na o ni taa mɛ bagaw ma k'i b'o kɛlɛ ale b'a yɛrɛ de kɛlɛ a b'a yɛrɛ kɛlɛ silamɛya ye sɛkiliw caman kɛ nka cɛ kafiru wulila ka dɛ horobu salibiyaw kɛra iraki kɔnɔ espagne kɔnɔ ka fɛn bɛɛ o dɛsɛra silamɛw na silamɛw filɛ bi alhamdulillah olu de filɛ bi ka yɔrɔ bɛɛ minɛ yan kelen kelen yan sogo feere yɔrɔ bɛɛ a tilancɛ bɛɛ algérien ye a tɛ taa a bɛ bagama ye ma kɛ algérien minnu bɛ a k'a fɔ ban a fɔ a ye dɔrɔn a ka t'olu nɔfɛ faransi k'a daminɛ monterrey ka na fo nation olu métro dingɛ a sira bɛɛ a boucherie bɛɛ algérien de ta ye silamɛw de ta ye yanni ka taa pɛrɛn-pɛrɛn wo kɔnɔ i tɛna pɛrɛn olu kunna k'u ka yɔrɔ datugu ka don algérie faransi bɛ ka balo algérie gaz n'a pétrole de la bɛɛ b'o dɔw sa silama jamanaw na ala ma silamaw to kɔfɛ o hali ni tubabu ye avion dilan cogo o cogo tɛ avion ɲimi koyi a n'u ye baton dilan cogo o cogo o tɛ baton ɲimi o n'u b'a dilan k'a feere de n'u m'a feere kɔngɔ b'u faga o mais arabu jamana ninnu hasida min bɛ ninnu na golf in ala ye pétrole d'u ma ka fɛn bɛɛ d'u ma ka nɛmɛ k'u ye hali ni jogojugu b'u la kɛ mais silamaw b'u la o silamaw minnu bɛ yen o heji minnu bɛ yen kafiri ninnu mana kɛ cogo o cogo olu ka avion dilan u bɛ nɛgɛ bɔ min o nɛgɛ bɛ bɔ silama jamanaw n'a dɔw la Mauritanie ninnu jamana wɔrɔ pétrole bɛ bɔ min ala bɛ dɔnni dɔ de dɔ ma o bɛ nɛgɛ dilan mais pétrole bɛ bɔ dɔ ka dugukolo kɔrɔ i bɛ taa san wa a bɛ ɲɔgɔn dafa de an bɛ ɲɔgɔn dafa musa minɛ bila kuma janyana ha fɔ an ala k'an to ɲɔgɔn ye sangare i cɛsiri ni ala sɔnna cɛsiri ala k'an ni dɛmɛ ala k'an ni dɛmɛ mɔgɔ mɔgɔ ni ko i bɛ dankari kɛ diinɛ na yanni ka taa ala b'a fɔ cogo di ko inna alladhina yuhibbuna an tashia al-fahishata fi alladhina amanu olu bɛ fɛ k'a dɔn futinɛ ka bɔ dɔrɔn muminun cɛ ma k'a fɔ ha ni ye jɛnɛya kɛ ni ye suyɛni kɛ pour que silamɛya tɔgɔ ka jɛ hali n'o mɔgɔw ye jɛnɛya kɛ ijtimaa sariya de b'e kɛ n'i ye jɛnɛya kɛ hadu bɛ b'i la kɛ mais o kɔrɔ tɛ ko silamɛya bɛɛ jogo y'o o ɲinɛ yan'a ale bɛ ka tubabu minnu tan olu de ma wuli ka taa iraki ci 2003 an bɛɛ ɲɛna olu de ma wuli ka taa libi ci wa libi tun man fisa ka tɛmɛ faransi ni espagne ni yɔrɔw kan wa libiyɛn den tun bɛ bɔ ka taa wari ɲini mɔgɔ fɛ wa mo silamɛw de don silamɛw de tun don an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ o sa cɛ bɛna bange inshallah shukran barakallahu fikum voilà masha Allah mena ni mpokali ni shinga video do kono ni koni nyina de ya famo koni nyina inshallah okay nya famu musa ala ka dɛmɛ kɛ ala ka hamna ko nɔgɔya ala ka fɔni kɛ alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ustaz sangare ma fa Allah akbar ustaz sangare islamaya wallahi cɛn do ustaz ima ko inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakka so fɔlɔ min bilala adamadenw ɲɛ min bɛ Maka Bakkata li'annaha tabuku a'naka al-jababira a bɛ masabaw danzagomɔgɔw Maka b'u kan kari de cɛw cɛ ni da Maka lagosili kan wala k'i bɛ Maka kɛlɛ ustaz ala b'i mako sa o bi hadisa kɛnɛma min bɛ yen kira ko de sallallahu alaihi yɛrɛ kalannen don a ko don min a dora Maka a ko inna shaytana ya'isa an yu'bada fi ardikum hadha a ko shaytana jigi tigɛra a ka bato aw ka dugukolo in kan depuis kira fatura san 1400 kɔ est ce que an delila k'a ye ko heji annulé la ɲinɛ ko parce que ko julankolo bɔlaw bɛ Maka wa a ma deli k'a ye u ka dugu dɔ jira na min bɛna fɔ Maka ni Madina a tɛ yen diinɛ caman tɛmɛna dugukolo kɔ kan filanan k'i to wo kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ diinɛ kɛlɛ ko parce que ko Imam Mahi y'a kɛ tan Imam Mahi bɛ ka tiɲɛ de fɔ ni Imam Mahi filila karamɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ kɛ u b'a fɔ k'a fɔ i ye nin min fɔ a man kan ka fɔ iya mais min bɛ ninnu kun na parce que u bɛ maliyɛnw tu sais sa an ka kalan kɛ dɛ wallahi foyi mɔnɛ tɛ ne na bi maliyɛn ka kalanbaliya kɔ maliyɛn tɛ sɔn ka kalan kɛ Mali maa bɛɛ b'i da don diinɛ na a catiri bɔla o a artiste o ni min kumana dɔrɔn a bɛ dɔ fɔ silamɛya na ustaz sunno wallahi n b'a f'i ye olu bɛ ka laïcité min fɔ nin laïcité nana de ka diinɛ kɛlɛ arabu b'a fɔ ale de b'a al-ilmaniya bima'ana faslu diinɛ an shu'unil haya ko diinɛ b'a damana faso b'a damana o dun ye nkalon de ni kuma min ye kuranna jɛ an tɛ sɔn o ma koyi ala ko ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ne ma jinɛ ni adamaden da foyi kama fo o kan bato filanan k'a fɔ ko président minnu b'an kunna k'a do ta dɛ laïcité don makan k'a fɔ ko diinɛ ko makan k'u da don nin ye nkalon de ye faransi ye jamana o jamana coloniser Afrique a ye mɔgɔ fɔlɔ minnu bila u kun a caman tun tɛ silamɛya fɛ k'a daminɛ Tunisie a bɛ Bourguiba ka taga Côte d'Ivoire exemple o foyi
o fo Côte d'Ivoire président fo le ma église jot fait na wa to bora ngoro yam sokoro basilique tu vois mais mona Ivoire ma manga wulala anga président du membe ko misiri jo misiri ma mali to ko aventure be ka baraka ka woshi ka war blaka tu fasola ka misiru jo ka madrasa so jo te gouvernement ka warede islamaya ma on to ko wa ta on to ko waya no be ko ra nyene olu yɛrɛ minnu ye école kɛ dɛ olu yɛrɛ kan ka maloya ni fɔli la aw de ye école kɛ ko a bɛna kɛ ministre ye mali ciba de ye o mɔgɔ kelen minnu nana économie kalan Sorbonne na yan ka tila ka taa k'an ka jamana ci k'a dafiri faransi kelen de y'olu ta k'u sigi an kunna k'u kɛ député a yɛrɛ bolo anw bolo président don k'an ka nord ni fɛnw k'a bɛɛ ci n'i y'a mɛn kɛlɛkɛminɛn bɛ bɔ Libi ka na Mali la ka na kɛlɛkɛ jɛn de Libi kɛlɛ mais u tɛ tiɲɛ de fɔ ka sin tiɲɛ ma foyi ma di maliyɛn mɔgɔ min b'u lamunumunu k'u lamunumunu k'u hakili suɲɛ faransi taara Libi ci bɛɛ bolo kalama ka Kadafi faga Tuareg ni fɛn minnu bɛ depuis kɛlɛ in daminɛ ne y'a fɔ dɔw ɲɛna mun ni kɛlɛ tiɲɛna Libi o Tuareg k'u kɔsegitɔ bɛ Mali nord minɛ o tigiw tulo bɛ n ka na f'u bɛ n ka tiɲɛ segin ma ko parce que ne n'u caman ye kalan kɛ n b'a dɔn min bɛ yen bon ustaz dinɛ silamɛya an ka bɔ de b'o la wallahi an ka bɔ de bɛ silamɛya la minnu mana wuli ko mande an ye mandekaw ye mande danbe de ye balani fɔ ni dɔnkɛ ye wallahi dɔn tɛ yɔrɔ si jɔ usa ni dɔn bɛ yɔrɔ jɔ zahiri tun bɛ jɔ ni diɲɛ bɛɛ ye araqs wal ghina mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye lahul hadisi de ye hali minnu bɛ zikiri da ni fɛnw kɛ k'u bɛ dɔnkɛ o bɛ se ka dinɛ jumɛn yɛrɛ lawuli walimuso ni walicɛw fara ɲɔgɔn kan ka dɔn kɛ n'an ka mande danbew don arabu fana ka danbe jogo ɲuman tun b'o la jogo jugu tun b'o la jogo ɲuman tun bɛ dinan bonya kan o bɛ nin kɛ mais o tun bɛ denmuso dɔ dingɛ na kɛra nana k'o bɔ yen o de o de ma ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت الله أكبر كما كيف لك من فتي على بوفو قرآن يكون وإذا الموءودة سئلت الكما جدو على بدمسوني ينغا مودلا فغرا parce que arabu me demso nu ya soroba do dinga kono de ka ashu nyanama shudu tellement ko te demso fe islamari na no be bali kafiri de galontigela ni ta donne ikulo da ele ko ya famuya ha non fana fe jogo nyuma me na fo horo yanti wal na fulu dun o kuma on islamaya mo kele ka boyo anga ko jugo minum be de islamaya de o kele ka boy no ejme anga an me ka de on ke ka koson wala dugu dasiro ni wala ka musulman mine ka ta de ko mini amba ona fe on kuma dugu dola hali samara no na ngu kuma mo ke ka koso samona ni be kera mali kono min yɛrɛ bɛ ka fɔ an ka segin an ka mande danbe kɔrɔ ma an k'olu dɔ minɛ de an ka t'o kɛ ka o ti bolisɔnnaw ma k'u ka kɔsɔn n'a ye olu bɛ jɛ n'o ye u ti jɛ n'o ye bolisɔnna kafiriw bɛ mali kɔnɔ dawuda yatara n'a ye u bɛ ka diinɛ nɛni mais u da tɛ maga o la faransi mali nɔri ci u da tɛ maga o la parce que u ye tubabukan min kalan n'u ko ko n'an ye arabu jɔn olu ye tubabu jɔn de ye olu ye tubabu jɔn de ye o kuma na mɔgɔ bɛ dimi minnu yɛrɛ madrasa kɛ mali la wallahi olu de tun kan ka wuli ka mankan kɛ mais usa ala ye kabako ye dɛ wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ma masrana ala ɲɛ ala bɛ bɔda di i kan ka kalandenw filɛ m'a fɔ kalanden min taara yɛrɛ kɛ bandi ye dɛ so mɔgɔ mɔgɔ ye diinɛ kalan kɛ hali n'an taara tunga na an bɛ ninnu da bɛɛ b'o kalama faransi an bɛ yan kɛ u jumɛn n'u ka kafiriya nana faransiya ko faransɛw ye papier d'u ma k'u ye kafiri wala faransɛw ye papier d'u ma k'u ye PD o tɛ yen o mais an ka misiri bɛ fa yan alhamdulilayi don o don misiri kura bɛ ka jɔ faransi don o don église dɔ bɛ ka jigin parce que jeunes tɛ taa église la bilen parce que laïcité de nana ka se ka diinɛ kɛlɛ la hakɛ to dɔ sa tigɛra dɔ tun ye wele o kɔfɛ depuis u nana laïcité ko in daminɛ Europe de y'a daminɛ occidentaux mɔgɔw fɛ surtout Europe yan faransi ninnu ya ko u ka église ɲɛmɔgɔ commencera ka tiɲɛ o bɛ surafɛnw minɛ o bɛ diinɛ ni fɛn kura min ko a bɛ kɛ o b'a fɔ ni diinɛ tɛ bɛn ko bɛna don n'u ka développement cɛ bon nana dɔrɔn ka diinɛ bɔ yen ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ bon kɔfɛ tuguni 1789 ya u ka révolution minnu daminɛna faransi kɔnɔ yan bon u nana mankan wuli parce que u y'a ye yanni ka kɔn o ɲɛ o tun bɛ silamɛw kibaruya mɛn parce que silamɛ ye san 100 kɛ Espagne ya Kurtuba ni Granada ninnu ni Andalusia mara bɛɛ tun ye silamɛw de san 100 kɔfɛ nazaraw farala ɲɔgɔn ka taa yen kɛlɛ
mais laïcité nga sanga slama jamana na akara colonisateur ou nane kana jamana colonisé yano ceo ne ba fule ngo bibliothèque mbeto muktu université sa keme sabake to muktu asra te français mo ko me kalon wati ka barake to wati mo ko développer lendo nyele lendo ne bitawi parce que 20e siècle d'amener de la kuma mi mɔgɔ nu commencera ka mɔgɔw coloniser ka taa n'u ye silamɛ jamana minnu minɛ u y'u jija de ka silamɛw yɔrɔ janya ka b'u ka diinɛ na parce que n'o kɛra olu sago bɛ sɔrɔ parce que ni Muhammad bɛ kuranna dɔn hali ni nazara bɛ baara kɛ parce que wajibi muamalatu dɔw bɛ yen a bɛ sanni ni feere kɛ mais ka ti nɔrɔ la k'i b'a ladege tɛ sɔn parce que yɛrɛ b'a dɔn nazara t'i to a b'i kɛlɛ fo n'a dɛsɛra ala yɛrɛ y'o fɔ wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u kɛlɛ ka bɔ a ka diinɛ kan fo n'u dɛsɛra o ye fɔlɔ ye فلنا تقول لك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض أكن يهوديون النصارى وكريستيون جفوا كاكا نيمغوي ويرد ما دي نيغو نيمغوي كما ني مينو يتاكو كاي نيمغوي إنو بكرا كلا لا تاو كشي mais يرى من بي مو في بداو يرى لبي فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ومنهم تسكون يرى ما دا على كل كسب ولود بيبولي كتا كوبتو كالفان نونا كوني كلنا نكوبا أم بابولولا نبي قرانا كونو ها الكفر كله من كافر بيتك اللي يتاري يردي رسو ما يتاري دين نوما مو ببارد كوكا انتري كما اسلاما ببارد كي تشيكاو هل لا دمان دائرة كتيتي بولا يركون كاسلاما نيوما ima kira wa fasala sa ko hanna le dem sotti ne shani ka babulu tike parce que islamana kira tara uhudu kala kira yin karla kala yorola fo joli anya na mini tol hakani dura koro ka kira korota aka yele kulu sabe ako aljina wajibira tol hay e ka general bajumen jira anga president jume ko beta kala ka yorola hala muso do goni teta hali to abulaya iba me ko français do sara mal nord la niger wa chame mo woro nationalité o kira no be jamana do na nationalité o mi wololaya kala ka yoro chama Afghanistan chama français dem patron baden chama talaw ulu chama tala me nyoko kala mayaw ya bo ti se laïcité nana en fait tro kase ka islamaya kele ka toabu ya do en fait kase ka islamaya kele ka fen chama quoi bon mi fana yu mo nege mo be a Europe développer a métro bu fe ni bu fe Europe fa mbete ko ya le romanike mais métro yoro romani be jole no men munanga mo ta war ni romani ni Bulgarie ani Pologne nguba do wartede jamana jole ka étage unye usazo te développement de be yoro mi ka lafiya yi wallahi de développement ni bi ka du kono ni lafiya lendo parce que anga mo chamambe parce que laïcité mo ere ka tamashin jumɛn fɔlɔ al-ijabu bil gharb ka kabakoya occidentaux la u ye nin kɛ dɛ u ye nin kɛ mais min b'u fɛ yen dun ɲinɛ 2019 kana bila septembre la muso 101 de fagara France min cɛ y'a faga tubabu muso 100 muso 1 mais u ka kuma o fana ka kɛ n'o tubabu kelenw de k'anw fɛ ko jagoya furu bɛ yen k'anw tɛ fɛn kalama an bɛ kungo kɔnɔ an baganama don est ce que muso 101 bɛ faga Mali kɔnɔ mais français o fagara ɲinɛ u cɛw fɛ bon mɔgɔ dama min bɛ si kɛnɛma français étage ka jaya tila bɛ da kɔnɔ de ni ma sara tubabu b'a fɔ ko droit de l'homme taa mɔgɔw filɛ métro dingɛ na o bɛ si kɛnɛma cogo min ya muso de bɛ ɲɛfɛ denmisɛnnin après u ka baganw après cɛw i tɛ wulu ye kɛnɛma ka si mais i bɛ mɔgɔ ye kɛnɛma ka si mais ala ye adamaden de dan k'a bonya tɔw bɛ taa dɔrɔn an ka yaafɛ ni mɔgɔw ka lutusima ka yɔrɔw ci ka sirabaw bɔ ka yɔrɔw dilan ko ni turisiw nana yɔrɔ bɛ ɲɛ jamana turisiw jamana mɔgɔ ni yɔrɔ min baara o de y'i ta ye bon anw ka mɔgɔ minnu nana doctorat ni fɛnw kɛ yan u ye kan dɔrɔn de kalan yan ɲɔndɛ u ma se ka foyi tiɲɛ don tubabuw bɛ baara kɛ u bɛ soli ka wuli u bɛ fɛn caman kɛ tubabuw y'u ka connaissance caman ta hali arabu livre kɔnɔ u taalen Egypte ka taa kalanw kɛ mɔgɔ min histoire kalan u b'o dɔn. o ye tiɲɛ algèbre yɛrɛ y'o dɔn algèbre aljabir de algèbre. non ça parce que laïcité islamaden yɛrɛ man kan k'a fɔ i da la k'a fɔ Mali ye laïque jamana ye non n'i y'o fɔ yɛrɛ o safi n'i t'a kɔrɔ dɔn o zuru bɛ ɲɛ mais ni. wa komi kafiriden fana don o tɛ bala anw na o. n'a kɔrɔ da a bɛ bɔ diinɛ na o parce que laïcité ni diinɛ tɛ taa yɔrɔ si parce que laïcité fɔlɔ o b'a fɔ ko ka diinɛ bɔ adamadenya na ni diinɛ bɔra adamadenya kɛra bagan ye o i m'a ye ninnu b'u ka manamanakan ninnu bɛɛ la k'u bɛ karamɔgɔw dɔgɔya mais jamais o da tɛ se PD o ma parce que ni laïcité don
ka diinɛ ko bɔ a la olu bɛ se k'a daga pedew ka ɲɔgɔn furu bon e yɛrɛ ka tubabu ka ni baganya filɛ o sa e ko cɛ kana muso 2 furu ko mais ko muso ka furu ɲɔgɔn ma o tɛ ka musow kɛlɛ wa ko cɛ kana muso 2 furu ko mais cɛ 2 bɛ se ka ɲɔgɔn furu donc ne y'a question kɛ an ka kalanbagaba dɔ kunna minnu kalanna Mali la f'u bɛ baaraw la yan olu ye université ENAw kɛ fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ ninnu ni ye question k'a kun ko mais ni muso 2 o ni cɛ 2 ye ɲɔgɔn furu n'u b'a y'a dɔn tɛna den wolo k'u tɛ dɔn ko n'u sara u ka biɲɛ bɛ taa min a ko ale t'o yɔrɔ dɔn ko wa n ko banque de b'a ta n ko nin ye complice de ka adamadenw dili tigɛ k'u mako sa yeah bon usa ni n'a ɲɔgɔnna o bon laïcité bɛ diinɛ kɛlɛ min jani filanan fana akida la a bɛ ilhadu de wele ka na k'a fɔ ko ala tɛ fiyewu i bɛ a kuma mɛn mɔgɔ da o bɛ fɛ ka ala ko de bɔ adamadenw kun na ala ko o bɛ lahara fɔ o bɛ alijinɛ fɔ o bɛ ja nin bɛɛ k'i lasira de manamanakanw bon n'o kɛra sisan ni ala ko bɔra e kun na i bɛ sɔn ko bɛɛ ma e tubabu ka fɛn m'a fɔ da iqtisadu économie yɛlɛli hali ni yɛrɛ y'a kɛ i ka économie bɛ yɛlɛ o riba wari b'a la barisow bɛ jɔ olu b'a sɛbɛn cigarette kan k'a ma ɲi c'est interdit a ma ɲi ka santé ma mais munna o t'a usine datugu ni tubabu bɛ haramu sɔrɔ diɲɛ fɛn hali n'o bɛ bɛn adamaden miliyari de fagali ma ka dusukundimi bana bila a la ni jabɛtiw ni fɛnw ye ni sigarɛti cɛjugu ye o b'a feere u bɛ baaraw parce que yahudiyaw bɛ ten u tun bɛ wari ɲini cogo bɛɛ la bon n'ala ko kira ko fɛn min man ɲi silama tɛ se k'a kɛ k'i bɛ lafiya i b'a fɔ kafiri diɲɛ kɔnɔ hali silama setigi i se ka k'i b'a fɔ kafiri silama waritigi n'i ye silama ɲuman i bɛ nafakatiw bɔ i bɛ sarakatiw bɔ i ka wari la i bɛ hinɛ balimaw na o ye silama ɲuman de ye o ne m'a fɔ karamɔgɔ tɛ minnu bɛ bandiya ni fɛnw kɛ olu kunfun yɛrɛ de b'a fɔ k'o ye karamɔgɔ ye sinon anw t'u filɛ karamɔgɔ ye o parce que dɔw bɛ niveau d'étude t'u la hali n'u ye livre dayɛlɛ k'u k'a kalan u tɛ se k'a kalan n'olu fana ye kalanbali tɔ min sɔrɔ u b'u tindi o sanfɛ o tɛ diinɛ nɔ ye dɛ o ye mɔgɔw banna kalan ma de a fɔra an ka kalan de kɛ ikra bon laïcité ni diinɛ ko de tɛ taa jogo ko fana na laïcité bɛ jogo de kɛlɛ jogo jogo ka ɲi u t'o fɛ jogo min man ɲi dɛ u b'o de fɛn jamana kɔnɔ parce que silamɛw bɛ se k'u yɛrɛ ɲini ka bɔ na dɔrɔn u ka diinɛ kalan u ka kalan kɛ n'u ye kalan kɛ parce que n'aw ko diinɛ b'a damana faso b'a damana ko silama sariya tɛ sigi bon o kiti ka cɛ ka jugu parce que ni mɔgɔ n'i ye kiti tigɛ kiti min tɛ ala y'a fɔ cogo min e ma sɔn o ma dɔnnibaaw bɛ kuma 3 fɔ a la o parce que n'i banna k'a fɔ an t'a tile la 6e siècle de don an t'a tile la bilen o kumana o ye kafiriya direct ye n'i ko fana an b'a tile la nka pression b'anw kan o kumana président yɛrɛ kungo b'i da la kungoba de b'i da la lahara bɛ juge o fana na o kumana forcé de b'i nidi de n'i bɛ sa a kama i bɛ sa a kama parce que a lajɛ ala yɛrɛ b'a fɔ kuranna kɔnɔ parce que an ka wajurikɛla dɔw fana bɛ faamaw nɛgɛ a ka tilen dɔrɔn a ka laadiri hali n'a ma seli ala m'o fɔ dɛ ala ko kuranna kɔnɔ alladhina in makkannahum fil ardi aqamu ssalah mɔgɔ minnu bɛ yen ni ala ye se d'u ma dugukolo kɔ kan i kɛra président i kɛra maire i kɛra ministre i ka dugu la aqamu ssalah u bɛ seli jɔ ala ye seli de bila premier la ilaha kɔfɛ seli de bɛ na wa ataw zaka u bɛ jaga bɔ wa amaru bil ma'ruf u bɛ mɔgɔ yamaruya ni ɲuman ye wa nahaw anil munkar u bɛ mɔgɔ fataniya ka bɔ kojugu ma ka baaraw datugu ka jinɛkɛraw datugu walilahi akibatul umur ko tɔ bɛ ala bolo ni bɛ kuranna kɔnɔ mais u bɛna silamɛw tɔgɔ tiɲɛ u ye dɔ bolo tigɛ u ye dɔ sen tigɛ ninnu ye baribariw ye Sierra Leone kɛlɛ wulila u tun bɛ mɔgɔw bolo tigɛ Mashlo ni Mashkur Faransi kuman'o na Amérique kuman'o na m'olu ye farafinw bila ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn bolo tigɛ k'a ban denmisɛnninw ka taa jamana sanu bɛɛ bɔ jama bɛɛ bɔ Angola kɛlɛ wula Libéria kɛlɛ u bɛ mɔgɔw kunkolo tigɛ k'a bila tabali kan n ko tun ye Américains ka baara ye silamɛw de ye Libéria kɛlɛ wuli silamɛw de ye Sierra Leone kɛlɛ wuli silamɛw de ye Angola kɛlɛ wuli Zaïre kɛlɛ silamɛw de y'a wuli Première guerre mondiale 14-18 silamɛw de y'o wuli 39-45 silamɛw de y'o wuli guerre de Japon Hiroshima ni Nagasaki ka taa bombe atomique fili mɔgɔ 180 k'a bɛɛ faga k'a ban silamɛw de y'o kɛ Vietnam ka taa muso violer k'u kɛlɛ silamɛw de y'o kɛ u ka fara silamɛya na dɛ wallahi n'u ma fara silamɛya na u ma fara silamɛw na parce que u bɛ ka kuma Mali Facebook kan u b'a dɔn an ka mɔgɔ caman bɛ yen u kalan nin tɛ caman tɛ foyi dɔn dɔw bɔra dɔrɔn ka na Europe ya u nana mun kalan ɲɛɲini bilen min tɛ 2000 sɔrɔ n'i ye 500 sɔrɔ k'a bila i bɛ bɔ k'i ka téléphone ɲɛsin yɛrɛ ma ka mɔgɔw nɛni ala k'an bɛ sababa ma dɔrɔn sa sangare hakɛ to dɛ kuma jɛnyana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk fitini bɛ yen parce que an ka Mali école minnu ye kalanba ninnu kɛ parce que u ka kɛko u bɛ jamanadenw bila dɔnkɛ de la Max Génie ni Top Étoile bon n'o kɛra u bɛ jamana nafolo bɛɛ bɛ bɔ k'aw to balongo sɔsɔli ni dɔn lajɛ ni walimuso filɛ la mais n'i y'o fɔ dɔrɔn tubabula yɛrɛ ɲɛnajɛw bɛ yen c'est pas pareil
c'est pas pareil c'est pas pareil to be barake mo to soso lawo islamaya ma mashi bal barake lawo ma nga to ko islamaya tede depuis mali sigira ma ma mali marashi ma qur'ana durushi ashima sharia kalange o to kan klinde kala o ayta chen fulu nyana kan toyi bana o de do koy no amba kutige voilà machallah anga ga kafri din akma do la me folo am so ngatige tan quoi Moi je sais que c'est dedans. Je l'ai bien dit, je l'ai bien précisé. Avec prenez comme l'anta fait. Avec a dit ça qu'on anta fait. À la bouche pour anta fait. Allah se va la samoul l'anta fait. Ali al-kabaya se va tamari to se batangate. Ango en tête. Kafri de Tu l'as bien compris ou pas? À la bouche là pour à la se va samoul là. Quoi à la charia que malila en tête. En se va côté. Wa jawo cheki ko kiya kuma fidana. An bi buja fon sadu. Voilà, à ma paix. Il faut le faire, il y a ça. Quand il a signé la fille à tout, moi, il va pas capturer mon cœur. Il va pas prendre mon fort. Moi, il y a Arabou de Kahakilnaï. Moi, Hakila qui marché 2019 là, des marchands faire. Moi, il va pas à la Kumagado. Moi, elle est moi, Arabou de Yakin, il a quoi à la côte. Tiens. Aïe, c'est notre amour. Aïe, c'est Malik Ramon, comme Malika Mangando. Bilachi. Où va te tchembe d'Akma? Avec Kodo Kanam. Non, pas bien. Arabu le koko ala ko ma balon ni galura bi bolo ko fe boy kana nay anga sa ga shen kelen tuguni ibe ko ni si ane ka tafsir rege avec Qur'an ne kono avec hadith de kono mais moi je m'en fous moi je sais que c'est dedans je l'ai bien dit je l'ai bien précisé avec Qur'an ko nganta fe avec hadith ko nganta fe arabu ya ko nganta fe Allah subhanahu wa ta'ala nganta fe ali al-kabaya se da mari to ko se ngate ago en tête. Tu l'as bien compris ou pas? Arabu kana fure aga sebe samuro la ko aga sharia ke malila ante an sebe ko te kafri ko de jodi ki ko kiya kuma fidala an bi buja fon sadu to la amabe ibo de fon yana sisa ka kila ka tinga fiya tuni mo yi ko tafsir mu ke yi ko kuma ka mu fo mo ya arabu de ka hakilna mo hakilna ke marché 2019 là des marchands voyants mo yi ko bala kuma ka do moi elle est moi arabu de ya tin ko ala koti che ai ni sama karamo ma ai ni se mali karamo ma ko mali kan mangando billahi uba to chembe ta kuma ado ko do kanam ay kafri de egoko arabu de afinyana ko billahi de note billahi o diga joson kan de hein tellement que il est malhonnête quoi il est malhonnête mal honnête galon tigela de kafri de shijugu de ala jugu sla tere dunuba jugu muso jugu qur'ane jugu alkaba jugu islamia jugu ala kelebaga islamia kelebaga Allah ma te la de fo kunfin de munu ka war fara nonga kubto di e ma quoi hein d'accord amena balon so do fana ka vocal jeu wala mbeso nga tike quoi supporter be on nani la de mais alhamdulillah mogo barkamaw de bene supporter mogo barkamaw ko ni karamoke may nin toy mana may jabi toy mana ta ala nini ibi ga srade fede amo de finyana o igi clean dro igi clean ko mo gafsa ni ko la mununu ni che na do ko ye kafri de o de nyini ni fewo okay nanga na me folo ni son voilà pour que quand on met mi no fait au juste Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Samari somogode medu. Samari ni kuma ndogo bone haklima malika ka kuma ndogo bone haklima kwa. Ima wale malika tilaluma malika ka ke kuni Facebook video manbe. Wale parce que naso ni malika naso ko akum dilla ka islamé ko fe ka soro kana ni kafiri adam ne ta joli da karo. Joli da karo.
a joli dagara quoi masha Allah o ye fatwa ye kafiride kanga minɛ dɔrɔn an ka di waraba filɛ so waraba ma o ka k'u ka daraka ye ka tila ka jisuma min a kan quoi fagali dagara foyi tɛ ni fagali la i ma ye n'a sɔrɔ ko a delila ka kɛ silamɛ ye n'a sɔrɔ a wololen kelen ma kɛ silamɛ ye mɔgɔ tɛ jogo la kafiri kun kelen mais n'a sɔrɔ k'a delila ka don silamɛya la ka bɔ a joli dagara quoi foyi t'a fagali la i ma ye maɲumatɔla juguya mana t'i bila ala yɛrɛ kɛlɛli la kɔni o ye kunnangoya dan ye dɛ ale tɛ dɛ kunnango minnu bɛ to k'a fɔ k'u b'a soutenir ani muso teri jugu minnu b'a kɔ dɛ k'u b'a soutenir dɛ muso muso b'a kɔ a tila bɛɛ ye muso jugu de u ka fɛnw de b'a bolo donc n'u ka fɛnw b'a bolo mun kɛlen u bɛ siran ɲɛ ni n bɔra kɔ a kana na n ka fɛn bila ni n bɔra kɔ a kana na n ka fɛn bila sinon muso hɔrɔn muso si tɛ nin kɔ a bɛɛ ye muso jugu de hali bi ala ka tubi nɔgɔya n'o ye sinon nin tɛ ko ye dɛ i ma ye a kuma nin yɛrɛ bɛ ni e yɛrɛ ka ko video nin tɛ ne t'a lamɛn quoi ne tɛ n sigi fo n b'a ka video lamɛn bilen o tɛmɛna a mɛnna kabini wagati min maa yɛlɛma kan b'a da kabini kɔsana in n'a nana kɛ ala kɛlɛ yɛrɛ kɛnɛ kan dɛ ne t'a ka foyi lamɛn bilen i ma ye ala ka bɔda ɲuman kan ye salamu alaikum warahmatullahi ne sega ka siɲɛ kelen wabarakatuh sangare somɔgɔw denbaya don sangare ni kuma nin dɔw ka bon ne hakili ma malika ka kuma nin dɔw ka bon ne hakili ma quoi i ma ye wallahi malika tɛ laluma ye malika ka kɛ kun ni facebook video man bɛɛ wallahi parce que n'a sɔrɔ ni malika n'a sɔrɔ ko a kun delila ka kɛ silamɛ o kɔfɛ ka sɔrɔ ka na ni kafiriya daminɛ ta a joli dagara a fagali dagara foyi tɛ ni fagali la i ma ye n'a sɔrɔ ko a delila ka kɛ silamɛ dɛ n'a sɔrɔ a wololen kelen ma kɛ silamɛ ye mɔgɔ tɛ jogo la kafiri kun kelen mais n'a sɔrɔ k'a delila ka don silamɛya la ka bɔ a joli dagara quoi foyi t'a fagali la i ma ye maɲumatɔla juguya mana t'i bila ala yɛrɛ kɛlɛli la kɔni o ye kunnangoya dan ye dɛ ale tɛ dɛ kunnango minnu bɛ to k'a fɔ k'u b'a soutenir ani muso teri jugu minnu b'a kɔ dɛ k'u b'a soutenir dɛ muso b'a kɔ a tila bɛɛ ye muso jugu de u ka fɛnw de b'a bolo donc n'u ka fɛnw b'a bolo mun kɛlen u bɛ siran ɲɛ ni n bɔra kɔ a kana na n ka fɛn bila ni n bɔra kɔ a kana na n ka fɛn bila sinon muso hɔrɔn muso si tɛ nin kɔ a bɛɛ ye muso jugu de hali bi ala ka tubi nɔgɔya n'o ye sinon nin tɛ ko ye dɛ i ma ye a kuma nin yɛrɛ bɛ ni e yɛrɛ ka ko video nin tɛ ne t'a lamɛn quoi ne tɛ n sigi fo n b'a ka video lamɛn bilen o tɛmɛna a mɛnna kabini wagati min maa yɛlɛma kan b'a da kabini kɔsana in n'a nana kɛ ala kɛlɛ yɛrɛ kɛnɛ kan dɛ ne t'a ka foyi lamɛn bilen i ma ye ala ka bɔda ɲuman kan ye masha Allah ko muso jugu de b'a kɔ o kuma kɔni siga t'o la minɛ muso jugu de b'a kɔ n'o tɛ vraiment musokɔrɔba tere jugu dɔ yɛrɛ b'a la o taara iji la a yɛrɛ de da ko ten dɛ k'ale taara iji la siɲɛ 2 ou bien siɲɛ 3 de a y'o de fɔ bon e bɛ taa iji la kana nin bɛ tila ka na f'e ɲɛna ko iji ko tiɲɛ t'a la o bɛɛ la halisa e b'o groupe la n'an ka musokɔrɔba tere jugu nin yɛrɛ yira quoi musokɔrɔba tere jugu nin kɔni ala ka hakiliman di an n'a ma o fana de bɛ ala minɛ ka taa ka maɲumako wariniw ta ka n'o don ala la ilaha illallah ورب الله فإنها لا تأمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور كنيت فينا كم يكون سكون بفين نعم سكربات ترجعني راسيسا إيه نقول كله ترى يجي لا شيء سبوا شيء نانيني أيرد يا فو جروبو كنو كله ترى يجي لا بو إبه كلا كتا تو مغم بيجي كدينه لا غوشي et puis n'a ko ni nga ko ke ali munu tara police so la ko ne terroriste ni mbala ali munu wula ku chesiri ko ka duga ka papier tien français ni musokoroba tere jugu ni fana bala quoi ayra ka laje e ko e tara ijila e be kla ka ta tu mo ko mo be ka e yere ka hijila goshi masha Allah OK amba ko tout temps amé folie c'est Aïchata Aïdara vraiment Aïchata Aïdara bonsoir merci beaucoup pour le soutien ani Sale Dugure foli ba ye ale ni Fantasmare foli ba fana ye Demba Jombana foli bi masha Allah ale ni Boubacar Sidiki Smaoro donc avec mo ene yere dengaye quoi voilà masha Allah ma tout en folo on ni masha Allah nga jama ma cha me barka bo de la quoi ala bo foko kam min fi'atin qalila ajo nga joyan folo nga boni ni musokoroba tere jugu nga nyane nga shuka goyana quoi ala kelela
voilà ala ko kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin ko jamakulu fitini me jamakulu ba kabe mpugo do ala ko ala be sabali ba gawde fe donc chayate kele foi kun fa dusuka bu ani chemi me nyogona itodo ko watneni ibe ba kono jido me daga kono ji itodo wa ko che kurlen fana wode nala maradona e wode kuno d'accord Aïcha Taïdra merci beaucoup donc ama bita tout temps na wote dro wodon ko ni témoignage ni mo fana akina nyuma bi bulu ni ya chima fana ba ju fana foi tala otea سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وكنا بالما كان منكم مكا فوال مكا جوي علي كوناتي دي نتنا تغير رفو كنا تا الدغويا فولا علي بفرنسيا سيورو بلينو فرنسي ما علي ني أمبالما مسومي فنا بوراكا كماسي سا علي فنا برما هاكليكا بون كوسبه ما فاميا على بي سلامي ألاكو والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ألاكو كو علي ترو يسلمو دي منون دالنو ألالا أبو بو ديبلا كان نوي يلينا مكافري علي نمونو متعرم دينك ألاي ko ala ko olube uka olubo mo muta mo wareke alay ume ala masina ume kata mo godo bunya kateme ala ko kata mo godo bunya kateme ala kara ko ka ume ka jien reta ko bunya kateme ala ko ka ko olu teru olu shitane ka mo gode ko shitane ubu bonoro la kata nulu dibide la c'est le contraire islamo parce que ambala musone ayeni famia mena ko chama be ni no aya be famia quoi donc o fana ala mo o kodon di bema quoi mo kodon di bema parce que chama be Facebook nga ku fete ndro mais ale ya famia juna amena ka foko ni sidel mo ko tena be ko parce que sidel mo munu bala ko ala ko kadu ye oni kebe signoma ale ni munu bala ko dine ba dama faso ba dama islam nyima shite jeno kuma e quoi ale ko ku bena kele wo kele la fana akoko bo ali jene sodo kelenga jene sodo ko kelenga ka frappe min kele ko atena yafa jene ma ko ko ne kana kuma ko ne kuma na dro ku bena boga yafa ka nyini kanela maloya ka yafa nyini nyongo fe kanela maloya quoi d'accord ne fana ma kuma ne ko ne jene ga video de ta dro ka baratu ka bla dron quoi d'accord assalamu alaikum subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk